So, good morning. This is our first vlog, day 1 to Campus 21. Sige, 7:30 na? 7:23. 7:23. Kaya. Soft drinks na para may sugar. Na may soft drinks ka mo? Oh. Isa lang ka butong. First stop. As usual, common road. Starting point pa lang gali. Buko juice na rin. So nga mo ruta from Bacolod to Bacolod, Japon. Bacolod proper, Granada, Alangilan, Kapistuan. Para pala kami sa Alangilan. So please watch our adventure all the way to Campus 21. See you later. We're on our way to Bantog Lake. So it's 8:11. Layo pa para mag-Campus 21. Way pa itong energy. Boys home. Scenery. Face mask down. Bantog na. Whew. We just arrived at Bantog. Alangilan, no? Dili pala ni sugod ang Alangilan niya, no? Sige. Let's go. Muna ni pinakalaway ko nakaduan. So far. Starting point pa lang to. Doon mabalik na kuya. Morning. Okay. Morning. We're here. Diha, maka-offroad. Balon mo ko kung lugera. Lugier na lang. Tara na. Okay. Basta wala tulod-tulod ah. Push lang. Magpundo ka niya. Tulod ka na gina sa sumabaw ya. Kaya. Huwag ko nakapoy ah. Good morning. Lapit na lang da eh. May sabat. Yaga. Grabe. Gaya. Tara na. Dulag yung tatsaka oh. Tabi-tabi. Nami. Huli na. Tugnaw. Ay, hala. Low gear. Lowest gear. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Namian ko ah. Sadya. Flat na eh. Meron pa na daw. Nang apil. Dugay pa kay makapit ko camera. Dugay pa. So mo tong first ko nung off-road. Pagkatong kami suwan. Sabong flat anay for a few minutes. Lingaw. Ay, pause pa lang to. May next level pa. Naglapaw na kami ilang ilan nga proper. Amo na tas taas na pila ka minutes na.
Ha? Doon na tapos lesson siya. Doon daw loan na. Arang naman tadagan. So, hama diretso-diretso naman. Okay. Mag ano ka ron, nga wala ka na persa, i-zigzag mo yung malakas. Ah, Kaya para din, lasaman kaya i-recline mo daw. Hindi mo na ako. Ay, dali. mamo na. Sigsagon para kabulig. Wala ah. Luy, grabe. Ba't ko ma-appreciate na sa camera? Oo nga no. Likot mo na. Ayan, pangmintan. Sabi. Hindi daw masaglawig. Morning. Kapoy. Good morning. Woo! Kaya. So don't forget to hit subscribe to see our other off-road hunter. Off-road explorer. Coffee hunter. That's it. The first part of our vlog. Masamian pong off-road ka taklaron. Pero lingaw. Morning. Morning. Kapoy. Ano ta? Kaya pa. Grabe. Busay po na sana eh. Habang ako kalapit na laki para bilahan ko. Amo na lang sa punta oh. Sige. Okay, kakapoy. Okay. Pablinto. More than 30 minutes from Alangilan proper to Dili na eh. Alangilan National High School. Ay, Alangilan. Alangilan ka po na. Ma-offroad na kami. And off-road agad nga. Challenging. Bye-bye. See you later. Morning. Morning. Saka mo. Gagawapit na yung taman na pla. Milbas Farm. Mineral Homes. Mataklad ko gitu ya. Upaway kami na yung mga few minutes. 9:20. Diretso naman kami. Halin diretso na kapistuan. Ma-stop ta kadali. Oh, Mga 10 minutes. na-stop kami another 10 minutes. After off-road kay para mandula ang hapos na off-road. Kata. Vimos. Muna yung next off-road nga ma-survive dapat. Last na yung off-road no? Ito sa asa eh? Balaan to lang na. Hindi pala mabalikid ka rin. Taas kayo ano. Kita mo siya dad. So we're ready for our second off-road. See you guys and see it for yourself. Off-road. Okay. Pa-highway na. So first time ko magkata sa off-road, maglabay day. All the way to Kampistuan. Pero galayo ang galayong Kampistuan. Oh. Ang kulbaan, di ko may maglabay nga sa lakyan kaya one way. Look at that. Kaya. Kuya warning, ano kuya kung gapapanaog kay Basay, pagbalintong. Ha? Okay na panaog. Ano niya? We're here. Wala pa gali. Mga dali lang mo, andala no. Kaso hindi pagid gali ni. May third off-road pagid gali. Sisiw. Manabon ka na vlog niya. Kenneth. Muna ginal na to. Tao na syudad ba? So pasaka pa kita no? Sige, kaya. Baka? Ha? Okay. Galing na gatik.
Bind over matters. Yeah. Second off-road. Third na eh. Third and last. Ara na ako sa stage nga giving up stage. Pero dapat papatihon mo yourself mo yung lapit na lang. Lapit na lang. Kapataas agad yung ang lowest gear ko na. Number 1 ako sa buong. Wait, hindi ko magpundo. Ay, tayo. Wash. Morning. Natakat na kami ah. Sakto ba nilang diyan naman eh. Okay. Oh, road na. Ada? Yan lang ito. Saan na lang ito pa, way? Ang mga to ang third off-road. And it's 7 minutes ang sa kanya off-road according sa time sa akong cellphone. And ang muna ko nakapistuhan na flat na lang ang road. Then ma-start na kami ka-on. Dito na lang. Tapos sunta na lang kita. Bye bye. See you. Flat na. Last na itong struggle. On the way to Campistuhan. Soft drinks break na eh. Oh. Jen. Bako mong tinjo. Sige lang, ito rin. Kag. Hindi easy. For beginners. Pero at least mga 3 months, ano naman ko 3 months experience sa biking. Tsura ko naligo na yun. Ta. Apoy. Hindi na kaya pero sige lang. Gusto ko na makita ang pangalan na Welcome to Campistuhan. Yeah. Ahon. Tatlo ka off-road. Again and then mali laba-laba ang uphill. Imagine pinakapunta to. Hindi pa nakampistuhan gali. Basta 75% na kami sang yung travel naman ginalin sa balay. 25% pa ya. Feeling ko mas dasig pa rin galakat kaysa sakon mo. Ang pinakapunta to no? Nakapunta liko, then minsan pakaliko, then kamustuhan na. Sige, kaya. We cannot afford to give up. Balik sa Lagasimbado mo sila. Grabe na ginik-uphill ya. Morning. Hindi mo pag-entertain ng mga negativities. Lalapit-lapit, alam mo. Tapos wakal pa ko. Masag kapoy. Wala pa. Tuwa-tuwa pa lang. 10 minutes. 10 minutes break. Nabalawar ang city oh. Kita ono. Tututod ka lang gani dala ng bako sa punta may handong mo kung mo to. Bako mo po wala dito. Pag laptop ko tutak klaron pala po ako dito sa 10 minutes kuya. 10 minutes po why? Okay, 10 minutes lang niliwat. Adventure na. Na kami. Salamat gid. Duh. Then, ito nga. Hinay lang hindi lang dali. Importante ka diretsyo. Nagapanumdum, uya ko may motor nga maglabay sakay ko sa motor.
Wala, diretso. First time mo. Second time, hapusan ko na. Aware ka na sa dalan. Ano ta? Pait na lang. Sakit pa sa init. It's 10:30 in the morning. 500 meters ba? Dali lang. 500 meters. 10 minutes. Dali kami sa Jeep Cafe. Bantay na tricycle. Hindi na. Okay, see you. Go. Go. Gawap lang dulong sa panulok. Hindi na ako panulong gawap. Oo. Anong doon sa noko mali. Oh. Totoo, di may magsulod sa akon nga negative thought. Gina-divert ko na yun. Why? Grabe no. Power of the mind yun ya. Ang lawas mo ga-follow na lang ya. Sa utok mo. Totoo. Promise. Amo gina ya. Ang testing. Determination na gina-practice mo. Discipline. And 2 meters. Malipong ako. So nakita ko na ang kampistuhan. Is that it? Concentrate. Don't get too excited. Kapit na lang. Harap na ganda. Totoo, dali. Dali pa ako malipong. Ay, kasiin. Diyos ko. Sorry na. Diyos ko. Kapisuan na eh. Okay, we're here. Time check. Manjaga na kami. Kampistuhan. Mahal kita gurong ila coffee. Halfway. Magbalik ta diya, why na the challenge? So it's 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10. 4 hours. 4 hours na kape. Kampistuhan para lang sa kape kapag 25 pesos. So guys, enjoy. Balik kami karon. Isa lang kami sa gwa. Igawin to ba? Kulang pa. Count to do. Burn ta man pang balik. Okay, we're done. We're going back to Bacolod. Last picture ano yun. Kaya naman nabilin. Diretso na hasta Bebengs. Ready? Let's Let's go! Puling na! Grabe na siya. Woohoo! Woohoo! Tabahan! Alay! Diyos ka! This is what you call drafting! Drafting ka na? Agay! Agay! Lalalala!
Tumauna ka lang kuya. Wala na kami mapatian. Nami-lami. Yes. Woo! What? No. Ayan, may kumayams. Wow, look at that. Ginabakyong ko. Dito na ka, no? Dasig ba? Woo! May pila ka minutes? 5 minutes ba? Amo niya guro, nasan makapabalik ko to sa babaw? Nice pa. Palaog? Dira? Dire? Oh. Wow! Dili na takoy? Amo na ne? Oh! Dasig ba? May pila ka minutes? 12 minutes. Alangilan. Oh. So that was 12 minutes. Tuloy-tuloy downhill from Campus 1 to Welcome Signs ang Alangilan. Okay, so pabalik na kami. So thank you so much for watching. Pero may harap pa kami until sa dalong drafting. Uy, nag-una na siya. Okay. Diretso na na from Alangilan to last stop, Bebex. Parang kami. Kakita. Ice coffee. Pitagin ano? Wala na bike. Ito lang gapon sa dalo ko. Ito may handong itong aparto. Ah. So that's the end of our trip today. Success. Wala kami naka-give up. So as usual, bebengs. Pero kami na lang tao kay it's almost 11 na. So thank you so much guys for watching and see you again in our next trail. Bye bye.